Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. How are you today? Fine. Oh, that's great. Okay, it is a breakfast today? No. Why? I'm so lazy, me. Busy, okay. What breakfast are you eating this morning? I am eating chicken. Okay, that's good. Leonie? Eating sausage. You? I'm Oh, lazy. okay. But you fight today? Yes. Okay. Okay, before we learn how good is for us to pray and pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, that's good. Miss will be absent first. Jadi Miss bakal absen kalian satu-satu, tapi pakai lagu ya. Baik. Jadi kayak gini, kalau kau sayang Balkis panggil Balkis. Balkis. Kalau kau sayang Leoni panggil Leoni. Oke, gitu ya. Baik. 1, 2, 3, 4. Kalau kau sayang Balkis panggil Balkis. Balkis. Kalau kau sayang Leoni panggil Leoni. Leoni. Kalau kau sayang Lucy, ayo panggillah Lucy. Kalau kau sayang Lucy, panggil Lucy. Lucy. Okay, that's good. We will learn about various professions and where they work. Jadi hari ini kita akan belajar tentang profesi dan tempat bekerjanya. Nah, Miss has some various profession and where to work. Jadi Miss punya lagu tentang profesi dan tempat bekerjanya. Jadi lagunya gini. Lihat Pak Dokter ada di rumah sakit. Lihat Bu Guru ada di sekolah. Lihat Pak Polisi ada di kantor polisi. Lihat Pak Tani adanya di sawah. Lihat Pak Pilot ada di bandara. Lihat Pak Koki adanya di dapur. Can you follow it? Yes. Okay, let's song. 1, 2, 3, 4. Lihat Pak Dokter ada di rumah sakit. Lihat Bu Guru ada di sekolah. Lihat Pak Polisi ada di kantor polisi. Lihat Pak Tani adanya di sawah. Lihat pilot ada di bandara. Lihat Pak Koki adanya di dapur. Okay, good. Okay, now Miss has a video. Who wants to watch Miss video? Me, Miss. Okay, let's see. You? Iya. Itu. Okay, look at this. Halo semua sahabat Genaci, back to our YouTube channel di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Alright, so how are you today guys? Kak Sandra kali ini punya materi menarik nih. Tapi sebelum itu yang belum subscribe channel YouTube kita buruan subscribe ya. Nah, contohnya kayak dokter, subscribe ya. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau setiap pekerjaan yang dilakukan itu mereka punya tempatnya masing-masing loh. Oke, contohnya kayak dokter, dia kerjanya di rumah sakit. Nah, nanti seperti polisi, dia kerjanya di kantor polisi. Itu adalah materi yang akan Kak Sandra bahas, tapi tentu aja dalam bahasa Inggris, oke? So basically setiap pekerjaan dia itu punya tempat kerja, gitu ya. She work in a hospital.
So bisa kita simpulkan, a doctor works at a hospital. Jadi dia bekerja di rumah sakit. Oke, selanjutnya yaitu ada policeman. Do you know where does a policeman work? Yes, he works at a police office. Jadi namanya adalah kantor polisi. Sama ya seperti di bahasa Indonesia, kantor polisi di bahasa Inggris yaitu police office. Nah, selanjutnya ada this one. Do you know who are they? Jadi mereka-mereka ini adalah a teacher and a headmaster. Nah, a teacher itu siapa sih Kak sama headmaster? Teacher adalah seorang guru. Udah kelihatan nih dari gambarnya. Nah, sebelahnya lagi ada headmaster. Headmaster itu kepala sekolah. Nah, mereka ini bekerja di mana? At a school. Jadi tempat kerja mereka itu ada di sekolahan. Alright, selanjutnya ada hairdresser. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, hairdresser ini adalah penata rambut, ya kan? Do you know kira-kira di mana sih seorang hairdresser ini bekerja? Jadi dia bekerja di hair salon, oke? Di hair salon. Tapi seiring perkembangan zaman, kalau di Indonesia ya biasanya penata rambut itu dia tidak hanya bekerja di salon, tapi dia bisa dipanggil ke rumah kita juga. Alright, so the next one, ini Kak Sandra punya gambar seorang farmer. Yes, petani. Kira-kira petani itu kerjanya di mana? Yes, di field atau di sawah-sawah. Nah, bahasa Inggrisnya sawah, itu ada yang bilang field, ada juga yang bilang paddy field. Cuman kalau paddy field itu lebih fokus ke sawah padi gitu. So a farmer works at a paddy field. And then for the next profesi itu ada this one. Nah, ini kita sebutnya sebagai seniman ya, kalau bahasa Indonesianya. Orang-orang yang membuat karya seni, sebutannya adalah seniman. Jadi seniman itu bisa mencakup pembuat patung atau pelukis gitu ya. Nah, mereka bahasa Inggrisnya sebutannya adalah artist. Artist. Beda kalau di bahasa Indonesia, artis itu biasanya sebutan untuk orang yang main sinetron gitu ya, terus yang terkenal, nah itu mereka disebutnya artis. Nah, kalau di bahasa Inggris, artis itu adalah seorang seniman. Dan kira-kira ada yang tahu nggak sih kira-kira seorang seniman ini kerjanya di mana? Exactly, mereka kerjanya di art studio. Jadi di studio seni. Biasanya di dalam studio itu lengkap ya, ada barang-barang yang mereka butuhkan, bisa jadi itu cat air, atau cat minyak, atau gypsum gitu ya. Pokoknya peralatan yang mendukung dia untuk membuat karya seni. And then for the next profesi yaitu ada a pilot. Where does a pilot work at? Pilots work at the airport. Jadi kerjanya di bandara. Kira-kira ada profesi lain gak sih selain pilot yang kerjanya di bandara? Kalau sahabat-sahabat Ganesha tahu, boleh banget komen di bawah. Oke, the next ada fireman, atau banyak juga yang bilang sebutannya sebagai firefighter. Nah, firefighter ini kerjanya di sebuah fire station. Alright, selanjutnya yaitu ada orang yang membuat roti, penjual roti. Ini juga sedikit sulit kita temukan ya di pinggir jalanan besar ya, atau di sekitar rumah kita, penjual roti. Jadi penjual roti sendiri itu namanya adalah baker. The baker works at a bakery shop. Jadi bakery shop ini biasanya kita bisa temukan di mall-mall besar atau di jalan-jalan besar di pinggir jalan. Nah, itu biasanya ada bakery shop. Alright, the next one yaitu ada postman. Benar sekali, ada Pak Pos ya yang mengantarkan surat dokumen ke rumah-rumah kita. Nah, dalam bahasa Inggris disebutnya adalah sebagai postman. Nah, postman works at a post office. Tentu saja di kantor pos. Alright, the next one. Do you know who is this? Yes, ini adalah seorang koki atau juru masak. Nah, sebutan dalam bahasa Inggrisnya adalah chef. Do you know where a chef works at?
dia bekerjanya di mana? Ada yang tahu? Jadi dia kerjanya di restaurant ya, atau rumah makan. Oke, itu tadi the end of our topic. Kalau misalnya Now Miss have a profession visitor card. Jadi Miss punya ini kartu profesi. Jadi di sini ada Pak Polisi, terus ada tempat bekerjanya Pak Polisi. Oke, what is the picture? Gambar apa ini? Dokter. Where does the doctor work? Di manakah dokter bekerja? Hospital itu apa sih? Rumah sakit. Oke, this hospital. Spell. Oke. Doctor, let's spell. D. O. R. Oke, that's good. Tadi dokter bekerja di mana? Rumah sakit. Hospital. H-O-S-P-I-T-A-L. Okay, that's good. The next. What is the picture? Teacher. What is teacher? Guru. Okay, guru. That's good. What is option? Let's spell. Teacher. Okay, that's good. Di manakah ibu guru bekerja? School. What is school? Sekolah. Mari kita aja bersama. S-C-H-O-O-L. School. Okay, that's good. Okay. Next picture. What is picture? Police. Coba Pak Polisi biasanya bekerja di mana? Di jalanan. Terus? Kantor polisi. Oke. Police. Let's we spell. P-O-L-I-C-E. Police. Oke. The next. Di manakah polisi bekerja? Police station. D-O-L-I-C-E. Okay, the next. What is the picture? Pilot. Di manakah pilot bekerja? Bandara. Oke, mari kita eja bersama. P-I-L-O-T. Pilot. Oke, bahasa Inggrisnya bandara. Airport. Okay, that's good. Okay, next the picture. What is? Patani. Bahasa Inggrisnya farmer. What we spell? F-A-R-M-E-R. Farmer. Terakhir apa? Iya. Oke, bekerja di mana biasanya petani? Sawah. Bahasa Inggrisnya sawah? Rice field. Let's spell. R-I-C-E-F-I-E-L-D. Rice field. Okay. And last. Chef. Bahasa Inggrisnya chef. Koki. C-H-E-F. Chef. Di manakah koki bekerja? Kitchen. Dapur. Oke, mari kita aja. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen. Oke, thank you. That's good. Jadi kita akan mencocokkan gambar dengan kalimat. Match the picture with sentence. Jadi nanti gambarnya dihubungkan dengan kalimat. Nah ini kalimatnya. Oke, Miss. Jadi nanti teman-teman mencocokkan
profesi dengan tempat bekerjanya, atau tempat bekerjanya dihubungkan dengan kalimat mana sih yang sesuai dengan tempat bekerjanya, gitu ya. Oke, gitu. Okay, Miss. Oke, yang pertama Balkis ya. Balkis nanti Miss akan acak kartu bergambar atau picture card ini dengan card sentence. Oke, nanti Balkis cocokkan antara kalimat ini dengan gambar yang sesuai, atau gambar yang sesuai ini nanti Balkis matching dengan sentence. Oke? Okay, Miss. Arasa. First the picture. First the picture. Okay. Police. Wait, Miss. Police. Oh. This. Wow, that's good. Let's reading. Police. Police. Work Work. at the police station. Okay, that's good. And the next picture. And the next picture is it is. This one, Miss. Okay, that's good. Let's reading. Doctor with patient at hospital. Hospital. Okay, that's good. And next, this. School. This one is teachers at school. School. Okay. Ibu guru mengajar di sekolah. Okay, next picture is this. Farmer farming in sawah. Rice field. Okay. Let's reading. Farmer farming in the rice field. Okay, that's good. And Airport. Nah, this one is let's reading. pilot work at the airport. Pilot bekerja di Bandara. Let's picture. Kitchen is chef. Cooks in the kitchen. Koki memasak di dapur. Okay, that's good. And next, Leonie. Okay, the next Leonie. Okay, Leonie, we will match card picture and card sentence. Jadi Leonie harus mencocokkan kalimat ini dengan kartu bergambar. Kartu bergambar tempat bekerja, work. Oke. Boleh dipegang? Oke. The first picture. What the picture? Pilot. Pilot. What this? It is airport. Airport. Okay. Okay, let's reading. Pilot work at the airport. Airport. Bahasa Indonesia-nya pilot bekerja di bandara. Okay, that's good. Okay, the next picture. Next picture. What is the picture? School. School. Okay, so yeah, teacher. Okay, let's reading. Teacher teach at school. Guru mengajar di sekolah. Okay, that's great. Next the picture. Okay. Okay, what is the picture? It's hospital. Okay. What is hospital? Rumah sakit. Okay, rumah sakit. Rumah sakit is a doctor. Okay, dokter. Okay, yang bekerja di rumah sakit? Doctor. Let's read it. Doctor treat patients at hospital. Dokter merawat pasien di sekolah. sakit. Di rumah sakit. Okay, sorry. That's good. Okay, next the picture. What is the picture? This picture is police office. Okay, police station. Police station. Police station. Okay. Siapa yang bekerja di kantor polisi? Polisi. Polisi. Okay, let's read it. Police work at the police station. Polisi bekerja di kantor polisi. Okay, that's good.
Next, the picture. What is the picture? Rice field. Rice file. What is rice file? Sawah. Sawah. Okay, that's good. Siapa yang bekerja di sawah? Petani. What is farm? Okay, farmer. Okay, let's reading. Farmer farming in the rice field. Field. Okay, that's good. Okay, let's the picture. What is the picture? This picture is kitchen. Kitchen. What is kitchen? Kitchen is dapur. Dapur. Siapa yang bekerja di dapur? Chef. 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 What is chef? Koki. Koki. Okay. Let's reading. Chef cooks in the kitchen. Yeah. Okay. Koki memasak Di di dapur. dapur. Okay, that's good, Leonie. And next. Okay, now let's complete the word. Jadi, kita akan melengkapi huruf yang belum terisi. Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Please fill in the name and class. Class B. Okay, let's complete letters until they become complete words. Balkis finish. Miss Wan look. Balkis. Wow, that's good. Let's reading Balkis. Okay. The first one, teacher teaches at School. school. Guru Guru mengajar di sekolah. sekolah. Lalu yang kedua, chef cooks ya? Cook. Oh, cooks in the kitchen. Koki. The cookie masak di dapur. Dapur. Oke. And then doctor treat patient at Is hospital. hospital. Dokter memeriksa Pasien di rumah sakit. sakit. Lalu police work at the police station. Polisi bekerja di kantor Kata polisi. polisi. Oke. Lalu pilot work at the airport. Oke. Pilot bekerja di bandara. Bandara. And the last one, farmer farming in rice field. Oke. Petani menanam di sawah. Bertani di sawah. Oke, that's good, Balkis. Thank you. And today finished two activities, and the first activities kita sudah melihat macam-macam profesi. Profesi apa saja tadi?
Doctor. What is doctor? Doctor. Doctor. And the next? Teacher. Guru bekerja di mana? Sekolah. Okay, and next? Petani bekerja di mana? Sawah. What is sawah? Rice. Rice field. Okay, that's good. Terus apa lagi? What else? Police bekerja di mana? Police station. Di kantor polisi. Oke. Di kantor polisi. Terus ada apa lagi? Chef cook in the kitchen. Okay, that's good. What else? Pilot. Okay, pilot work at the airport. Okay, that's good for all. Today, what do you feel for today activities? I sleep. Okay. I feel So sad or happy? Happy. Okay. Lucy. Okay. This. Yes. Yes. Okay. Before we go home, we will pray. Praying begins. Rahim. Amin. Okay, thank you so much for all. Thank you. Tomorrow. See you. Bye. Okay, so based on the application video that I have done, that in early childhood English learning uses the Montessori method. The approach used is very focused on practical experience and the use of learning tools specifically designed to stimulate creativity and language understanding. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini, dalam penggunaan metode Montessori, pendekatan yang digunakan ini sangat berfokus pada pengalaman praktis dan pastinya penggunaan alat-alat pembelajaran yang sudah dirancang secara khusus untuk merangsang aktivitas dan pemahaman bahasa anak. And then Montessori activities such as letter and sound recognition, picture card sentence, wordplay, and share stories help children build English language skills in a natural and fun way. Jadi aktivitas-aktivitas Montessori kayak misalnya pengenalan huruf dan bunyi, permainan kata, permainan kalimat, atau menggunakan kartu bergambar, kemudian cerita bersama, itu membantu anak-anak membangun keterampilan berbahasa Inggris secara alami dan pastinya itu menyenangkan bagi anak. Next, the approaches also pays attention to children individual development and provides freedom of exploration and invites children to learn through activities that are relevant to their daily lives. Jadi pendekatan ini juga memperhatikan perkembangan individu anak, kemudian memberikan kebebasan eksplorasi, dan pastinya mengajak anak untuk belajar melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak itu sendiri. Okay, so many videos from me. I hope it is useful and thank you for watching.